夜の街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねねえうちにおいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねここらで休んでみませんかゆっくり話をしませんかYo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo at nagbabalik sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo sa inyo ngayon yung trending ngayon sa TikTok. Yung anime chibi edit sa may CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. So wag na natin patagalin. Let's go! Pagkuha kayo ng anime photos guys, dito tayo sa may Pinterest. Tapos, click natin yung search. Sample natin guys si Naruto. Yan, Naruto. Yan na guys yung mga background na pwede natin magamit ni Naruto. Click natin yung isa. Yan. Pag na-download nyo, tatlong tuldok. Tapos, download image. Image downloaded na. Yan, nasa gallery na natin yan. Back natin. Tapos, pagkuha kayo ng chibi photos, lagay nyo lang yung character Naruto. Yan si Naruto. Tapos dadagdagan nyo lang ng GB. Yan. Search. Yan na guys. Click natin yung isa. Tapos download ulit. Tatlong tuldok. Download image. Yan na guys. Image downloaded. Nasa gallery na natin. Yan. Tapos pagtatanggalin natin yung background guys sa my Chrome. Yan. Sa Google. Tapos, lagay natin guys, remove PG. Yan. Tapos, upload image. Browse. Lagay natin yung anime chibi ni Naruto. Yan. Para matanggal yung white background. Yan guys. Tapos, download. Open natin guys. Yan. PNG na yan guys. Wala na siyang background. Transparent na siya. Tapos balik na tayo. Open na natin yung CapCut. Yan. New project. Tapos sa photos. Lagay na natin yung mga background natin guys. Yan. Mag-add tayo ng 9 photos. Yan. Tapos add. Punta tayo sa may dulo. Delete natin yung watermark ni CapCut. Delete. Balik tayo sa may unahan. Click natin yung add audio. Tapos yung extracted. Tapos yan guys. Nalagay ko na lang sa description box ko yan. Yung sounds. Download nyo na lang. Add. Yan. Tapos click natin yung sounds. Kunin natin yung beat. Match cut. 夜の街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねうちにおいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねここらで休んでみませんかゆっくり話をしませんか Yan guys. Tapos lakayan natin. Spread natin yan. Sakto lang natin siya dun sa may bago tumaas guys. Para saktong-sakto yung transition natin. Yan. Para wala tayong problema sa may transition. Yan. Play natin. 夜の街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねうちにおいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねここらで休んでみませんかゆっくり話をしませんか Check. Okay na guys. Tapos doon na tayo sa may photo duration. Sa may first guys 0.6. Sa second 3.3. Yung sumunod 2.6. Next 2.6. 2.6. 2.6. Yan. 2.6.
2.6. Tapos yung sa last, 1.4. 1.4. Yan. Click tayo sa may unahan. Click natin sa may transition. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng white flash. Yan. Sa duration guys, pull natin. Tapos, click natin yung apply to all. Check. Click natin yung first transition. Tapos, click natin yung none. Tatanggalin natin. Tapos, check lang natin. Punta tayo sa may dulo. Click din natin yung sa may last transition. Palitan natin ng black fade. Check. Yan. Check natin. Click natin yung back. Click natin yung effects. Punta tayo sa may party. Yan. Maglalagay tayo ng black flash. Yan. Tapos check. Sakto lang natin siya dun sa may first photo. Yan. Tapos dun na tayo sa may animation guys. Sa character na tayo. Combo. Tapos lalagyan natin ng pendulum 1. Next, pendulum 2. Yan guys, alternate na lang yan. Puro pendulum 1 saka 2. Yan, pendulum 1 ulit. Tapos, pendulum 2. Next, pendulum 1. Next, pendulum 2. Yung next, pendulum 1. Then, sa may last, wala na. Tapos, yan, check natin. Doon na tayo sa may overlay guys. Yan. Click natin yung overlay. Add overlay. Tapos sa may photos. Lagyan na natin yung PNG guys. Yung chibi. Yan, add. Sakto lang natin siya dun sa may background niya. Yan. Sakto lang natin. Yan. Add ulit. Sakto natin. Drag natin guys. Yan. Sakto lang natin yung PNG. Yung overlay niya dun sa may background. Yan. Sakto lang natin lahat. Yung overlay sa may background. Yan. Yan. Balik tayo sa may unahan. Click natin si Meliodas. Yan. Tapos, resize natin guys. Litan natin. Yan. Tapos, baba natin. Yan. Sakto lang natin siya. Then, yung next. Ganun pa rin. Litan natin. Pagpantay-pantayin lang natin sila guys. Yan. Para isang size lang yung laki nila. Yan. Si Ban. Si King. Si Gouter. Si Scanor. Tsaka si Merlin. Yan. Yan. Balik tayo sa may unahan. Sa may overlay. Click natin. Tapos maglalagay tayo ng animation ulit. Combo. Maglalagay tayo ng pendulum 2 naman. Babalik rin natin guys. Alternate naman. Tapos pinaliktad lang natin. Tapos yung next. Pendulum 1. Yan. Tapos yung next. Pendulum 2 ulit. Next. Pendulum 1. Then, pendulum 2. Next, pendulum 1 ulit. Yan. Tapos yung next, pendulum 2. Yan. Tapos, check. Back natin. Then, play natin. Yan na siya guys.
yung ginawa natin. Yan. Yun na siya guys. Tapos, click natin yung export. Yan. Export na natin. Ganun lang siya kadali guys. Sana may bago kayo natutunan. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye.